प्रफुल्ल दास आपको स्वागत करुच्ची लाइव टी ओडिया आपण मैंने आज देखुं बर्तमान मुझे आमर केन्द्रापड़ा जिलार केन्द्रापड़ा ब्लॉक अंतर्गत जमधर रही जमधर और सानगाँ मध्य जो आम अच्छी कलिंग सुपर स्पेशल हॉस्पिटल जो रही से परिसर अच्छी बर्तमान मो सहित रही पेडियाट्रिक डॉक्टर रही श्रीयुक्त नायक रही आम सीधा सड़क जानवा जे कि कौन रही कलिंग हॉस्पिटल जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रही तार कौन फैसिलिटी सब अच्छी रोगी मानी कौ कौ विभाग रोगी मैंने आसुँच कौ कौ डॉक्टर मैंने ठीक आवेलेबल रोच गोटे रोगी जो पहुँच प्रथम ये हॉस्पिटल कौन कौन चिकित्सा सुविधा पाइपर चिकित्सा सुविधा से विषय में डिटेल्स जानवा सविशेष विवरणी सार आम सहित जोड़ी होती श्रीयुक्त नायक सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना सार आपको स्वागत करुच्ची लाइव ओडिया सर कौन कहे गोटे आसो आप हस्पिटाल कलिंग सुपर स्पेशलिटी हस्पिटाल को आसो तो बड़ बड़ जगह सब भुवनेश्वर कटक जाऊँ आजिकल लोक कि केन्द्रापड़ा गोटे बड़ हस्पिटाल खोलाई कौन कौन फैसिलिटी सब ये मिलूँ गोटे रोगी आसवे ग्रामांचल कि गोटे इंटरनेट एरिया आसो कौन सुविधा पाइपर। धन्यवाद मुझे डॉक्टर भास्कर चंद्र नायक आप कलिंग चिकित्सा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल तार चेयरमैन फाउंडर आप जानती केन्द्रापड़ा जिले में गोटे बड़ हॉस्पिटलटा ना आम आगु मुझे केन्द्रापड़ा जिलार लोक तो आगु जदि कौन पेसेंट क्रिटिकाल होते कटक भुवनेश्वर जाऊ किंतु आप कलिंग चिकित्सा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल अच्छी से कटक भुवनेश्वर कौन सी गोटे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल कौन सी गोटे कम है कारण एटी आम जो सब प्रकार सुविधा अच्छी आईसीयू अच्छी डायलिसिस अच्छी सुपर स्पेशलिस्ट ओटी अच्छी एवं पीएसयू न्यूनेटाल आईसीयू नवजात शिशु मान आगुरी आमर आईसीयू व्यवस्था नाला ये कलिंग चिकित्सा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल न्यू बर्न बेबी मान एनआईसीयू जोड़ा करें से सुविधा उपलब्ध अच्छी एटी आमर जो ओपीडी अच्छी यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट ओपीडी आम कहे कहीं आमर जिते जन भल डाक्तर अच्छा गैस्ट्रो डिपार्टमेंट जो डीएम गैस्ट्रोलोजी से केन्द्रापड़ा कहीं आसुना आमर कार्डियोलोजी अच्छा कार्डियोलोजी डाक्टर भी आस सप्ताह को दुई आस न्यूरोलोजी डाक्तर भी आसुँच एंडोक्राइनोलॉजी जो डायबिटीज डाक्तर चिकित्सा डायबिटीज रोगी आप केते रोगी डायबिटीज रोगी अच्छा कि डीएम एंडोक्राइनोलॉजी जो मैंने कटक भुवनेश्वर रोते सी आसुँच तो ये आम सुपर स्पेशलिस्ट ओपीडी अच्छी आईसीयू अच्छी डायलिसिस अच्छी जो सर्जरी करने आप कटक भुवनेश्वर बड़ बड़ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को जाते से सुविधा ये करें तो छोट पिला अन्य मान कथा कहले गोटे धर तो गाइनिक पेसेंट आसला आम कटक रेफर होती सिजरन हो पारुनी ये कमी कौन फैसिलिटी यार मूल आभिमुख्य होती 24/7 गाइनिक डॉक्टर ये आवेलेबल रहे और पेडियाट्रिक जो इमरजेंसी केसेस गाइनिक पेडियाट्रिकटा आमर ये मेन प्रायोरीटी कारण ग्रामांचल ये निहत रहा मैटरनिटी चाइल्ड हेल्थ जोड़ा कर मातृ और शिशु मान सुरक्षा सरकार जो अभियान चलती ताकू आधार कर आम गाइनिक पेडियाट्रिकटा फास्ट प्रायोरीटी 24/7 जमी डाक्तर रही से चिकित्सा उपलब्ध मेडिसिन हो सर्जरी हो कि आपंकर स्क्रीन हो जो रही सब विभाग सब रही आमर मेडिसिन डॉक्टर 24/7 रहे क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट माने जो मैंने आईसीयू रोज से डॉक्टर भी 24/7 रहे ता सहित आमर स्किन जो चर्म रोगर विभाग डाक्तर सप्ताह को थे दुईथर से विजिट कर आसवे और सब सुपर स्पेशलिस्ट एंडोक्राइनोलॉजी जमी कहली डायबिटीज जो मैंने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजी कि न्यूरोलॉजी सी डॉक्टर सप्ताह को दुईथर आसमर अगस्ट 1 तारिख ओपीडीटा फंक्शन हो जाए तो सब बड़े आम डाक्तर अच्छे बहुत अधिकांश लोक बहुत दूरांत अंचल से आसी ये ओपीडी फैसिलिटी अधिकांश देखो सरकार जो रही स्वास्थ्य बीमा कार्ड आप कहे केमी गोटे रोगी आसे स्वास्थ्य बीमा कार्ड कौन आप सुविधा उपलब्धि से पाइपर से जिनसा तो निश्चित आवश्यक कारण सरकार जो आयुष्मान भारत जो योजना कर गोपबंधु जनकल्याण योजना अच्छी कि 70 वर्ष ऊर्ध लोक जो वय बंधन योजना कर कार्डटा को आम आप्लाय कर आसिले सरकार अनुमोदन आसिले से कार्ड बेनिफिट ये उपलब्ध रोसी पेसेंट आसिले से कार्डटा देखे केमती कैशलेस बेनिफिट पाइब बिना पैसा ये सरकार जो सुविधा अच्छी से सुविधा केमती पाइपर से आम आखि आगे रखी से प्रायोरीटी देचु सडन गोटे एक्सीडेंट दुर्घटना घटला जेहेतु नेशनल हाईवे पाखे रोचे आमर कटक और चांदबाली रोड जेहतु रोचे पाखे आपंकर
ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ପେସେଣ୍ଟ ସେ ରୋଗୀ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସେମିତି ଫ୍ରି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ପାରିବ ନା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସେମିତି ଅଛି କି ସହାୟତା ରୋଗୀକୁ ପ୍ରାଥମିକ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁ ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ସଡନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରମାଟିକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗୀ ଗୋଟେ ଟ୍ରମାଟିକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ତାହାର ଲାଇଫ୍ର ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାଠାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆମେ କହୁ କାରଣ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ରୋଗୀର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେବେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ କେୟାର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟରେ ହିସାବରେ ତାର ସବୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇପାରିବେ ସେ ରୋଗୀଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୁବିଧା ଆପଣ ଯଦି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାଏ ବଦଳରେ 2 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଅଧିକ ଡେରି କରିକି ତାକୁ ସେଇ ସୁବିଧା ଦେବେ ସେଇ ସମୟରେ ତା ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା 40% ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣ 1 ଆୱାର ଭିତରେ ଯଦି ତାକୁ ସେଇ ସର୍ଭିସଟା ଦେଇପାରିବେ ଆଇସିୟୁଟା ଦେଇପାରିବେ ତାର ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା 80% ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଆଇସିୟୁର ସୁବିଧା ଏଠି କରୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି କାରଣ ଏ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନର ଅଭାବ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମାନେ ପଜିଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆମର ନିଜର ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଜେନେରେସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମେ କରିଛୁ କୌଣସି ଆମେ ବାହାର ଉପରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବୁନି ଆମ ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଅକ୍ସିଜେନ ନିଜସ୍ୱ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଡାଇବେଟିକ୍ ଯେଉଁ ରୋଗ ରହିଛି ଏବଂ କିଡନୀ ଜନିତ ରୋଗ ରହିଛି ଏବଂ লিভর জনিত রোগ এটা ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ଘରେ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଡାଇବେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ବାହାରିଲେଣି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହାଇ ହାଇପରଟେନସନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ବାହାରିଲେଣି ଆପଣ କିଡନୀ ରୋଗୀ ବାହାରିଲେଣି ଆପଣ ଲିଭର ରୋଗୀ ବାହାରିଲେଣି ତେଣୁ ଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି କି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଯାଇଯିବନି ତାର ଏଇଠି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଚିକିତ୍ସା କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଏଠି ଡାୟାଲିସିସ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ନେଫ୍ରୋ ପେସେଣ୍ଟ କିଡନୀ ପେସେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଡନୀ ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଡାୟାଲିସିସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି ଆମର ଷ୍ଟେନ୍ ବେଡ଼୍ ଡାୟାଲିସିସ୍ ୟୁନିଟ୍ ରଖିଛୁ ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ଏଠି ଆମେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଦିନବେଳା ଖାଲି ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେବ ଇଭିନିଂରେ ହେବନି ଆମେ 24/7 ଆଟଲିଷ୍ଟ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେବ ଲୋକଟିଏ ନିଜେ ଘର କାମ କରିନି ତାର ଯେଉଁ ଦୈନିକ କାମ କରୁଛି ସେ କାମ କରିସାରି ସେ ଡାୟାଲିସିସ୍ 2-3 ଘଣ୍ଟା ତାର ଯାହା ସେଟିଂ ରହିବ ଏଠି କରିବ କରିସାରି ସେ ପୁଣି ତା ଘରକୁ ପଳେଇବ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ସେ ଲୋକଟା ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେବା ପାଇଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲା ତା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ତା ପାଖରେ ମାନେ ବନ୍ଧା ହେଇ ରହୁଥିଲା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜଣେ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଗାଡ଼ି କରି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା ଏଠି କ'ଣ କରିବ ସେ ନିଜେ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଆସି ଏଠି ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେବ 2 ଘଣ୍ଟା ଡାୟାଲିସିସ୍ ପୁଣି ଘରକୁ ପଳେଇ ପାରିବ ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ କି ବନ୍ଧା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତ ନିଜେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାର ଦୈନିକ ଯେଉଁ କାମ ଅଛି ସେ ତାର କାମ ବି କରିପାରିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ନାୟକ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସିନିୟର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ଏବଂ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଚିକିତ୍ସା ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ସେଠି ରହିଛି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଆସିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀ ରୋଗୀ ହେଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ହେଉ ଏବଂ ହାଇପରଟେନସନ୍ ଯେଉଁଟା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରୋଗୀ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଶିଶୁ ବିଭାଗର ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗାଇନିକ୍ ବିଭାଗର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅତି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଯାହା ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି ଆପଣ ତାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୂରାନ୍ତକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ସୁବିଧା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁବିଧା ଯାହା ଥିଲା ଏଠି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ନାୟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ ଲାଇଭ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ନମସ୍କାର।